कि 90% नर्सिंग होम अच्छी जो मैंने दलाल चलाती जो देखो भारत सारा मालिक डॉक्टर कौटी ना मालिक है बेपारी ଆପଣ 90% सीनियर डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर टू सीनियर डॉक्टर केही रुहंती नहीं सिर्फ पहुंच दियंती पढ़ाती प्राइवेट को सिर्फ पहुंच दियंती पढ़ाती प्राइवेट को आपण समस्त जानचंती कि हॉस्पिटल और डॉक्टर आपको नेके आपनको मन रे अनेक प्रश्न थाए तबे ए प्रश्नर आज हम उत्तर जानिबा आपनकर अनेक संदेह भी दूर करबा कारण मो संगे अछंती प्रोफेसर डॉक्टर सनी सलीम सर जे एकधारे रे केवल डॉक्टर नहंती बरं जने सामाजिक कर्मी जदि आपण कटक को बिलोंग्स करूछंती किबा सोशल मीडिया यूज करछन तबे सर को निहाती जानथिबो कारण से ओडिसा रा जने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन ता सहित जो कथा कहते सामाजिक काम को भल लगे निजर व्यस्तबहुल जीवन मध्य समय काढ़ी सर बहुत सामाजिक कर्मी कर धन्यवाद सर मु बेसी कथा चर्चा को नेबेनी सीधा सळ आपण प्रश्न करिया चाहिबी सर आजिका डेट रे गोटे साधारण मध्यमित परिवार लोक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीवा को चाहू नै प्राइवेट हॉस्पिटल को डरुची आरो माने टिके अडवा अछि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जीवा को चाहू नै कि प्राइवेट हॉस्पिटल आसे को डरुची देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो अच्छे आम समस्त से पढ़ीचु से शिखीचु गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से नाम ना गोटे रोगी जो जाए हॉस्पिटल को से ठीक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत भल सब सुविधा थाए किंतु कौन से परिचित चेहरा पाए ना कौन से एत पेसेंट भितर तार जो एक्यूट क्राइसिस था सॉल्व हुए ना कि ताकू कि बुझे पारती तार असुविधा कौन सुविधा कौन केमी से ट्रीटमेंट हम तो देखिए जो लोक टे एफोर्डेबल था नॉर्मली प्रिफर करती प्राइवेट सेटअप को और जेबेटू कार्ड सिस्टम स्टार्ट है 90% पेसेंट प्राय प्राइवेट को प्रिफर करूछंती प्राइवेट को प्रिफर करछंती किंतु सब बळे लोक मन पाखरे अभियोग अछि मोर भी किछि संदेह अछि प्राइवेट हॉस्पिटल रे लोक को बेसी चार्ज करंती ताको कार्ड सरीबा जाके समान तक यूज करंती वन टाइप ऑफ शोषण करंती देखो आप बहुत सुंदर कथाटा कहले सेटा हमें बारंबार क्वेश्चन उठैछु जे बीएस कोई कार्ड जतले चालुतला नर्सिंग होम गुडारे छतु फटेला पर नर्सिंग होम हेले लोक माने 5 लाख कार्ड सारीबा पर्यंत से पेशेंट रखुतले दरकार हो न हो आईसीयू को रखुतले पेशेंट को ये सिस्टम रो जो कार्ड रो मिस एप्रोप्रिएशन होतला आयुष्मान कार्ड आसिला पर से बहुत चेक पॉइंट लगी जो देखो भारत सारा मालिक डॉक्टर कौटी ना मालिक है बेपारी डॉक्टर माने सिर्फ काम करते गाइडलाइन दिया था एति पेशेंट रे तुम एति रोजगार करके दबो ठीक है सेते बेला हम गोटे कथा भी बहुत तरह में देखियो लक्ष्य करछि कि जेतला हम कटक किबा कोनोसी सरकारी डाक्तरखाना जाइछु सेठी डॉक्टर ड्यूटी नथबे किंतु समान डॉक्टर कोनोसी प्राइवेट हॉस्पिटल काम करथबे एटा सर केमति देखथि देखो बारंबार आमे सेटा सरकार रे आपण न्यूज रे भी बारंबार कहूछु जेमिति हमर एम्स रे प्राइवेट प्रैक्टिस बैन अछि सेमिति मेडिकल कॉलेज गुडा सरकारी मेडिकल कॉलेज गुडा पर्टिकुलर कटक रे गोटे समय रे विजय पटनायक समय रे बंद हेता एमान को प्रैक्टिस टोटली बंद करे जदी आपण प्रैक्टिस को गोटे समय सर बंद थिला बंद नहीं एबे चालीछि एबे पूरा चालीछि तो जदि सरकारी डॉक्टर काम सरकारी कार्य पूरा करंतु न कले पूरा प्राइवेट प्रैक्टिस करंतु एम्स परिका हम देखि जतले रात्रि कालन रे गोटे पेशेंट जतले आसुची सेतले साधारणतः जूनियर डॉक्टर मान देखथि आ जति हमें वरिष्ठ डॉक्टर कथा कहबे सुनियान बेले से नाहांती डॉक्टर नाहांती ड्यूटी रे तो सेतले चिकित्साटा को धारा होउची को मूल्य रही परची गोटे रोगीरा केते आशा रखबे से हॉस्पिटल को केते भलो ट्रीटमेंट हेउची देखो गोटे मेडिकल कॉलेज जदि जिबे आपण 90% सीनियर डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर टू सीनियर डॉक्टर केही रुहंती नहीं सिर्फ पहुंच दियंती पढ़ाती प्राइवेट को हॉस्पिटल चलाए किए बतन क्वेश्चन उठे हाउस सर्जन पीजी जो माने सिकुतान सेही माने चलांती लागुने जहां आपण कहउचंती ता गोटे विवाद कथा कहउचंती निश्चय जदि प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करबे टोटल बंद हो जिवो ता भीतर आपण मंगलाबाग को जान तो देखिबे सब बोर्ड मराई छि गवर्नमेंट डॉक्टर कर समस्त ड्यूटी समय आसी पेशेंट सर जहां दर्शक माने देखुचंती आपण सीधा सड़क भाबे कहउचंती कि पंच करके जाउचंती बेरे एटा गोटे विवादिया कथा मु जानि ना कथार केते सत्य कि हम फेस करिछु साधारण लोक पाखम जेतले जाऊ कि ना डॉक्टर नांती सेतमै कि कोठना कोठी सरकारी चिकित्सालय को लोक माने जिबा पई टिके विमुखता प्रदर्शन करूचंती किंतु जे हम प्राइवेट हॉस्पिटल कथा कहबा हमकु सोसी नउचंती हम कार्ड रो पैसा नै जाउचंती कोठना कोठी सर कहबे उभय सर द्वंद्व रहउचंती जिबा कोठी कि भलो चिकित्सा पाइबा कोठी देखो किछि ऑथेंटिक हॉस्पिटल अछि जोंटी डॉक्टर माने चलाउछंती आपण जो बहुत हॉस्पिटल एमते जो डॉक्टर निजे चलांती कि 90% नर्सिंग होम अछि जो माने दलाल चलांती तो लोक मैंने कौन जो बाहर आसती से दलाल द्वारा कैप्चर हो जाती ये प्रोसेस को चेंज कर लोक को माइंड सेट चेंज करा पड़ो लोक बुझा पड़ो जे मत जो नर्सिंग होम नौ तुम से डॉक्टर किए ये जो हॉस्पिटल आप देखो जिते हॉस्पिटल नर्सिंग होम अच्छी डॉक्टर आसती ऑपरेशन करती पेशेंट देखते चल जाए से डॉक्टर देखा न था से सब दीदी और फार्मासिस्ट बहुत जगह देखते लिखाई दलाल मुक्त चिकित्सालय
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦଲାଲ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଦଲାଲ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ଭୋଗିଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଲେଖିପାରିବେ। ଡକ୍ଟରକୁ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ଏବେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛୁ, ରୋଗୀ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ, ଯଦି ମରିଗଲେ ଡାକ୍ତର ମାରିଦେଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଟାଇପର ଭଗବାନଙ୍କ ଆସେ, ଉଭୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁକରି ଏପରି ଗାଳି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ଭଲ ବି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଆଉ ସେପଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାମ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଫେସନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବହୁତ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ରିଲେସନ, ଭଲ ରିଲେସନ ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି, ତ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନେତା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ନେଇକି, ସେମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଓପିନିଅନ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରେ ରୋଗୀ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫିସ୍ ନେବା ମତେ କାହିଁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଫିସ୍। ହଉ ବିନା ଫିସ୍ରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଲୋକମାନେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଫିସ୍ ନେଲେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆପେ ଆସିବ, ଦରମା ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି, ପଇସା ଆପେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଫିସ୍ ଟାକୁ ଆମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସାଇଡଲାଇନ୍ କରିକି, ମୁଁ ପ୍ରଫେସନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ପ୍ରଫେସନକୁ ସେବା କରିକି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେବାକୁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛି। ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ହାଲକା ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ କି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୀତ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ କଣ ଟିକେ ରହୁଛି କି, ଯେମିତି କଣ ଥାଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି ହଉ କି ଗୀତ ଶାନ୍ତି ଆଣେ, କି ଅପୋଜିସନ କୁ ଗୀତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାପାନିଜ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିପ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା, ମ୍ୟୁଜିକ ଗଲା, ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଗଲା ନାହିଁ। ଏକ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିରେ ବି ଯୋଉ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ ଓଟି ହଉ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଓଟିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଟିରେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗାଉଛୁ। ତା ଡକ୍ଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲା, ତା ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୀତକୁ ଯିବ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଚାର୍ମିଂ ରଖିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ରଖିଥିବ, ଯେ ନାଇଁ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ରଖିଥିବ। ସଙ୍ଗୀତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ, ସେମିତି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଗୀ ହଉ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୋଉ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, 100ରେ ଗୋଟେ ଅଧେ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆସେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କରେ ସେଇ ସମୟ ଲୋକ ଟିକେ ରିଏକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେ ନାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ମାଲି ଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକ ରିଲେଟିଭ ହଠାତ୍ ଯଦି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ଇଏରେ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି, ରିଏକ୍ଟ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ରିଏକ୍ସନ ହୁଏ। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତ ନର୍ମାଲି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଚାହିଁବନି ଭୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ସବୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣପଣେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯଦି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦଲାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ନର୍ମାଲ ଡକ୍ଟର କେବେ ଚାହେଁନି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ କି ସିରିୟସ୍ ହଉ।